That is, you want to you want to tell the reader the company that you are engaged, mau melamar untuk posisi apa. Nah, pada kalimat berikutnya masih di paragraf pertama, kita mau coba kasih tahu bahwa kita sudah kenal, sudah tahu dengan perusahaan yang akan kita lamar. Bisa dengan di sini dia bilang dengan produknya gitu. Jadi tujuannya apa? Bahwa kita sudah engage gitu ya. Bahwa kita bukan perusahaan asing. Jadi as much as possible when you write an application letter or a cover letter, try to get as much as information as possible so that you understand, so that you can what do we call engage ya. Jadi Anda bisa sudah siapa the company will think that you know the product, you know the companies well ya. Jadi diusahakan setelah menyatakan niatnya di paragraf pertama itu, kalimat berikutnya bisa 2 atau 3 kalimat Anda nyatakan, saya tahu bahwa perusahaannya perusahaan internasional, this is a big company, this is international company atau multinational company, I know the product, I know the service. Terus banyak kalau Anda you applied for what do you call, for example, Qatar Airways, then you know that I know this is a well-known international airways. It served the flight for worldwide gitu ya. Jadi disebutkan kita sudah tahu atau produknya atau jasa yang diberikan. Oke, sekarang kita ke yang second paragraph. Lagi Dery, sekali lagi Dery. Dery dibaca lagi Dery. I am writing to a plea for the salesperson. Paragraf 2. Oh, I am a student at London University. I am going to graduate in September. I am studying electronics and marketing. I think that my knowledge makes me a strong candidate. Oke, jadi yang kedua tentang apa nih, Der? Ceritakan apa? Profil dirinya, Pak. Ya, profil diri, yaitu tentang usia, apalagi? Profil diri apa yang ditulis di sini? Lulusan dia kuliahnya, Pak. Dia kuliah di mana? Di Universitas London. Oke, terus akan segera lulus gitu kan? Iya, Pak. Ya, jadi setelah tadi paragraf 1 menyatakan tujuannya, terus dilanjutkan dengan bahwa kita sudah banyak tahu atau sedikit tahu tentang perusahaan yang kita bekerja, Stanton Industry yang tadi kan, atau tadi semuanya Garuda Indonesia dan seterusnya. Nah, di paragraf kedua kita ceritakan identitas kita, biasa usia sama pendidikan terakhir, gitu kan? Oke, Dery, yang paragraf 3 kamu tunjuk siapa, Der? Afif, Pak. Ya, thank you. Ya, Afif, please continue. You're welcome, sir. Okay, sir. I work part-time in a small electronic shop as a sales assistant. I'm very good at talking to customers. I'm also very skilled with computers. I can come to meet you at any time to answer your question. Ya, backsoundnya mati dulu, Afif. Nah, thank you. Oke, yang ketiga cerita apa nih, Viv? Dia pernah bekerja, pengalaman kerjanya, Pak. Work experience-nya. Selain working experience, apa lagi? Skill that he has. Oke. Terus?
Kalau semuanya kamu belum pernah kerja, kamu cerita apa di situ? Maybe tell that I skilled with computer skill more. Okay, your soft skill. Okay, Yeah, soft What skill. else? I don't know, sir. Okay, so you can say about your experience, working Yeah. experience. You can also say about your organizational experience. Maybe if you are a member of college students committee, anggota BEM atau BPM. Terus you can also say informal education, bisa cerita di situ kan, computer, English, or maybe customer service. Okay. Lanjut yang keempat, Viv. I can come to meet you at any time to answer your question. Okay. So jadi kesimpulannya frame-nya apa, Viv? When you make the frame of cover letter. Yang pertama itu buat tujuan apply-nya kenapa. Yang kedua pengenalan dirinya. Yang ketiga work experience ya Pak. Ya, jadi yang pertama tujuan sama perusahaan yang ingin di-apply gitu. Misalkan Anda memberikan info bahwa kamu nggak asing gitu ya. Iya. Perusahaannya dengan produk atau jasa. Tapi juga jangan bohong ya, kita bertanya. Nah. Terus yang kedua bicara tentang educational background. Ya, jadi yang kedua ini bicara pendidikan formal, usia dengan formal. Nah, yang itu bisa informal, atau tidak ada itu yang ketiga. Nah sekarang yang keempat adalah closing ya, can come to meet you to answer request anytime. Oke, jadi itu kerangka dari cover letter. So you have to try as much as possible. The reader will read to your curriculum vitae. So usually a cover letter is attached with curriculum vitae. Ya, nanti maybe you will learn more detail in the subject of business communication. Jadi cover letter ini biasa ditampilkan dengan curriculum vitae. Nah, jadi cover letter ini harus menarik. Kalau dia kayaknya nggak ada isinya, mungkin nggak akan nengok ke curriculum vitae. Jadi you have to imagine that the persons who apply for the position is not only you. There may be tens, there may be hundreds, or even thousands. Jadi yang melamar bisa puluhan, bisa ratusan. Jadi kalau dari awal, jadi cover letter ini part of the selection. Jadi nanti detailnya, pernah belajar seumpamanya, pernah jadi belajar bahasa Prancis banyak. Nah, nanti belajar Prancisnya di mana, tahun kapan? Nah, itu kan nanti ada di curriculum vitae. Atau punya bekerja sebagai customer service officer semuanya. Atau sebagai part-time agent. Nah, curriculum vitae. Jadi remember, cover letter is the way how you invite the companies, the person in charge of this vacancy to read your curriculum vitae. Ya, jadi ini sifatnya harus menarik ya, karena nanti orang tidak akan baca ke curriculum vitae, karena yang lamar mungkin tidak besar puluhan atau ratusan. Dia akan melihat dulu dari summary. Jadi ini jadi summary dari data Anda. Nah, kalau summary-nya menarik, mungkin dia akan lanjut ke curriculum vitae. Karena kalau langsung curriculum vitae nanti akan buang-buang waktu. Nanti ada cover letter, nanti bisa foto, terus kalau dia bilang menarik, dia akan move to curriculum vitae. And if the person in charge think that this is an interesting candidate, so maybe they will invite you for an interview. Ya, jadi this is the frame of cover letter. Have you got any questions so far?
Ada pertanyaan sampai sini? Coba sekarang Anda latihan, you practice make a cover letter. Itu instruksinya ada di materi. So you are an insurance college student. So you want to have a working experience during the semester break. So you apply for an intern in a general or life insurance company. Ya, jadi kalian masuk asuransi yang mau coba pengalaman kerja. Nah, ketika libur semester kalian mau melamar jadi tenaga magang. Nah, coba kalian buat cover letternya berdasarkan model frame yang sudah dibuat gitu. Oke, silakan saya tunggu 45 menit ya dari sekarang ya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Jadi Anda melamar ke perusahaan asuransi umum atau jiwa, terserah Anda. Terus Anda mau melamar sebagai apa di situ? Nah, disebutkan. Terus yang kedua, Anda jelaskan identitas Anda sekarang semester berapa, gitu ya. Ingat tujuannya mau melamar sebagai mahasiswa magang, tenaga magang, ya, an intern in an insurance company. So you have to make your internship letter. Ya, silakan. Jadi yang paragraf ketiganya ya coba Anda cerita ada working experience apa, Anda punya soft skill apa, or maybe you have an organizational experience apa, dijelaskan di situ. Ya, saya tunggu 40 menit dari sekarang. Nanti kita akan bahas. Silakan nanti dipasang di tugas kita saya buka. Silakan dikerjakan, saya standby. Kalau mau tanya, silakan langsung bicara saja.